अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता इतवार मेरा बहुत बिजी होता है जी, और अक्सर मैं व्लॉग नहीं करता और अपने काम में बिजी रहता हूँ। अच्छा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, एसएमटी पर भी होगी। एक खबर ऐसी थी कि जिसको कल मुझे मिली, तो फिर मैंने तस्दीक की। तो उसकी तस्दीक मतलब प्रॉपरली नहीं हो पाई, एग्जैक्टली वर्डिंग्स में नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। खबर ये थी कि कोई तकरीबन आज से हफ्ता पहले आप कह लें, कोई मीटिंग हुई। अब ये जराए मुझे बताते हैं, या मेरा जो सोर्स है वो ये बताता है कि हमारे पास ये ऐसी बात है। और बिल्कुल नॉर्मल सी मीटिंग थी। उसमें हुकूमत और हुकूमत चलाने वाले और हुकूमत जिनको चला रही है वो काफ़ी सारे लोग थे। लेकिन जो हुकूमत के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो मौजूद थे। यानी कि उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा था। तो वहां पे किसी ने आइडिया फ्लोट किया, जो सरकारी आप कह लें या इदारा अपना डिपार्टमेंटल लोग थे वो भी मौजूद थे, लेकिन एक हुकूमत के आप कह लें कि हिमायत वालों में से एक ने आइडिया फ्लोट किया कि ये सारी जो सूरत हाल चल रही है, बेहतर ये है कि इसको जो है ना शेयरिंग को तब्दील किया जाए। और आसिफ जरदारी साहब अगर इस मनसब पे किसी और को ले आए तो फिर जो उनसे ना मामलात ज़रा मुनासिब रहेंगे। अभी आगे साल बाद या 2 साल बाद कोई ऐसी सूरत हाल बने। उन्होंने इस तरीके से बात बताई। मेरा जो सोर्स है ना वो बताता है कि ये इस तरीके से बात हुई। तो बात समझ में आ रही थी, ये वही खबर है जो इस वक्त में घूम रही है। तो वहां पे शहबाज शरीफ साहब ने, जिनकी आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा जो ना उनके ऊपर क्रिटिसाइज करता हूँ बहुत सारे मामलात में, तो उन्होंने बहुत दलेराना वहां पे बात की। पीएमएलएन के कुछ बहुत सीनियर जो उनसे थे ना, वो लोग थे, वो भी हैरान थे कि ये बात किस तरीके से की है और क्यों की है, और ये किस मीटिंग के अंदर कर दी है। यहाँ पे तो ये जेर बहस मौजू ही नहीं है। तो जो डिपार्टमेंटल लोग थे वो भी खामोशी से बैठे थे। इसका मतलब ये है कि उनकी ये उन जो मुझे बताने वाला और मेरी भी राय यही है कि उनकी हिमायत से ये बात की गई। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, जरदारी साहब इस्तीफा देने की उनको जरूरत भी नहीं है, बस मुझे बता दें, मैं रिजाइन कर देता हूँ और पीएमएलएन पूरी मेरे साथ रिजाइन करेगी और हम हुकूमत भी नहीं गिरने देंगे। हम हुकूमत की पूरी हिमायत करेंगे और लेकिन हम शरीक नहीं होंगे उसमें। जो पीएमएलएन के जो दो और थे उन्होंने कहा कि हम शरीक तो नहीं होंगे लेकिन हम पूरी तरह से हिमायत करेंगे। तो उस महफिल में ना एकदम सख्ता आ गया। तो जिन्होंने बात की थी उन्होंने वो इस काबिल नहीं थे कि वो आगे इस बात को चलाएं। तो डिपार्टमेंटल जो लोग थे उनके नीचे से, तो पैरों के नीचे से ना जमीन निकल गई। ये ऊपर, बहुत ऊपर वाले नहीं थे लेकिन ऐसे ही थे। तो ये बात हुई तो उसके बाद जो है ना कहा गया कि चलें, वो तो जब मुझे बता दिया जाएगा मैं उसी वक्त ये काम कर दूंगा, और पार्टी की तरफ से भी मुझे यकीन है कि साथ होगी। तो जो दो थे उन्होंने फिर दोहराया, उन्होंने कहा कोई उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाए उन्हें, जो हम तकलीफ सह रहे हैं हमें पता है, और हम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, लेकिन किसी शौक से नहीं जा रहे, हम कुर्बानी देकर जा रहे हैं। तो ये बात हुई। तो उसके बाद कहा कि जी अगली फाइल ने डिपार्टमेंट वालों को, तो उन्होंने फौरन फाइल दी, आगे बात शुरू हो गई। और जिन्होंने ये बात फ्लोट की थी ये वो बिल्कुल सख्ते में रहे, और बल्कि उनसे पूछा कि हाँ जी इसका क्या करना है क्या करना है, तो उनके पास उनको जो उनकी सीटियां गुम हो चुकी हुई थी। तो फिर बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो बात चलती रही, अपना जो मीटिंग थी जो इस मौजू के ऊपर थी। तो मैं, आपको जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हाँ जी इजाज़त है मुझे कि मैं चला जाऊँ।
تو ایک دم ساروں نے کہا سر 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 ایسے. تو جو مجھے میرا سورس ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر نا بہت جو وہاں پہ جو سرو کرنے والے تھے وہ بھی سارے جو نا شاکڈ ہو گئے کہ یہ کیونکہ جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کی توجہ سرونگ پر ہوتی ہے، ان کی توجہ باتوں کے پر نہیں ہوتی، ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی شاکڈ ہو گئے. تو یہ میرے سورس نے مجھے بتایا جی کہ ایسا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو انسان ایک دم سے کھنچا ہوا. لیکن جو بلاول والی بات نکلی اور وہ اس کے اوپر جو انسان کہ جب یہ بات ہوئی نا تو یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، اور آگے سے جواب بھی مل گیا، اور بہت تگڑا قسم کا جواب ملا. میں آپ کو اب اپنی بات کرنے لگا ہوں کہ بلاول کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پی ایم کی سیٹ پر آ سکے. بلاول کو اسی طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے عمران خان کو کیا گیا تھا کہ بہت قابل ہے، یہ بے نظیر کا بیٹا ہے، یہ اس کی آنیاں جانیاں دیکھو. مولانا کے پاس جیسے انہوں نے منایا، مولانا کے پاس جو لوگ رابطے میں تھے اور جو ملے اور جنہوں نے منت ترلا کیا، جنہوں نے بتایا کہ اس ملک کے لیے آپ کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، وہ سب سامنے. اور مولانا ایسا نہیں ہے کہ مولانا بہلاوے پھسلاوے میں آ جاتے ہیں. مولانا دیکھتے ہیں کہ کمان جو ان سے نا اتنی ٹیڑھی نہ ہو کہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، ایسا ہی میاں نواز شریف کرتے ہیں. تو یہ بات تھی جو کہ ہوئی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہیں اور جنہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، اور انہوں نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ آلریڈی جو ہے نا وہ اس بات کو نوٹس میں لائے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن جو پاکستان کی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا تو پورا ویسٹرن اور یہ سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہیلپ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ نیوکلیئر سرنڈر کریں. جو پوری ڈاکٹرائن جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس کا جو دل تھا نا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنا. یہ بات بہت ساروں کو بری لگتی ہے، لیکن ایسا ہی ہوا. اس کے لیے تمام پروگرام جو بنایا گیا تھا وہ درہم برہم ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بچانے والی، کس سے کیا کام لے لے وہ ایک علیحدہ ہے. تو یہ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.